नाज़रीन, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। सियासी मैदान में अपने आप को कुल मुख्तार समझने वालों का कप्तान ने रास्ता ही खोटा कर दिया और अब इनके मुखालफिन रास्ता बदल भी लें तो हासिल वसूल कुछ नहीं हो सकता। जिस मकसद के लिए नून लीग पीडीएम में शामिल हुई, फिर हुकूमत बनाई, आइन से छेड़छाड़ की, नए कवानीन बनाए, पास करवाए और बड़े मियाँ को वतन वापसी का इशारा दे दिया, वो मकसद अब अपने आखिरी मराहिल में पहुंच कर फोत ही हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो सियासी मैदान से आने वाली उन खबरों से मुतालिक है जो पीडीएम के चाहने वालों को लाजवाब भी कर देंगे और कप्तान के खैर ख्वाहों में नया जोश पैदा करेंगे। खबर देने वालों ने एक ये बहुत ही अहम खबर दी है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में कैद होकर भी पीडीएम की बॉलिंग पर एक ऐसा जबरदस्त शॉट खेला है जिसने बाउंड्री तो पार की है, लेकिन साथ ही अपने मुखालिफिन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया है। और इससे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वो मौसर शॉट क्या है और इसका क्या रिजल्ट निकला है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको एक ये खबर भी देते चलें। अब जहां कप्तान ने शरीफ बरादरान के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया है, वहीं मुल्की अदलिया भी इस कार्य खैर में पेश है। इतलात है कि नून लीग ने एक अहम तरीन मसले पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और इस रजू ने इनके अगले पिछले सारे पोल खोल कर रख दिए हैं। नून लीग ने किस मामले में लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, इमरान खान ने किस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील की है, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद ही उसमें जा गिरते हैं। जिसकी जीती जागती मिसाल पीडीएम की ही है, जिसने तरीके अदम एतमाद लाकर इमरान खान को तो सियासी मंजरनामे से हटा लिया, लेकिन खुद भी इस इक़्तिदार को संभालने के काबिल नहीं रही। कप्तान ने 1.5 साल इम्पोर्टेड सरकार के हर जुल्म जबर को बर्दाश्त किया और जब पीडीएम की खुद की बर्दाश्त की बारी आई तो मुल्की इदारों को सियासत में घसीट लिया। इतलात है कि नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म करने के लिए नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता कर लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने इसका क्या जवाब दिया, इस पर रोशनी भी डाली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको इमरान खान की उस इस्तदा से मुतालिक बता दें जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से की है, और इस इस्तदा ने सऊदी अरब में बैठे बड़े मियाँ को गहरी सोच में डाल दिया है, क्योंकि ये पॉइंट तो किसी ने सोचा ही नहीं था। कप्तान ने किस केस से इस्तिस्ना हासिल करने के लिए जस्टिस आमिर फारूक को सीट बेल्ट बांधने का कहा और इन्हें इसका क्या जवाब मिला। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने पीटीआई को क्या धमकी दी है, बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, इमरान खान ने सियासी मैदान में पीडीएम की ऐसी दुर्गत बना दी है जिसके बाद पाकिस्तान में अब कभी सियासी जमातें इस तरह का इत्तेहाद नहीं बनाएंगी और रही सही कसर अदलिया पूरी कर रही है। इतलात है कि इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली के कानून को खत्म करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशकूर हुसैन नामी शहरी ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दरखास्त दायर की है। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौके इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नाअहली की मुद्दत को खत्म करके 5 बरस कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के पहले ही तशरीह कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद कानून में तरमीम करना आइन के आर्टिकल 175 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के इकदाम कलअदम करार दे। दूसरी जानब साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक फुल कोर्ट बेंच फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अहाता किया है कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपील मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुख्तलिफ फैसला दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ के मामले पर यह अपील इतनी ही अहम नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ताहाल वो मामला चैलेंज नहीं हुआ और वो राइज अल वक्त है। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नैब से मुतालिक केसेस को मेरिट पर देखा जाएगा। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक फुल कोर्ट बेंच के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ है। पार्लियामान की कानून साजी को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की बालादस्ती का फैसला है। नाज़र खान साहब की पार्टी में 13 जमाती इत्तेहाद को न सिर्फ नाकों चंद चबवाए हैं बल्कि इनकी सियासी हिकमत अमलियों को भी नाकारा बना दिया। खबर यह भी है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की वजह से मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी है। इमरान खान ने आइनी इस्तिस्ना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक न होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस मुकदमे के इखराज की इस्तदा की है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर में लिखा कि अदालत को बताया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन
5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی اے کو آرٹیکل 248 کے تحت استثنا حاصل ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی اے نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی بھی استدعا کی۔ چیئرمین پی ٹی اے کے درخواست پر ایف آئی اے کو 16 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ مقدمہ کے اخراج اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت 16 اکتوبر کو ہوگی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں پی ٹی اے کے ضمانتیں ضبط کروائیں گے۔ انہوں نے ناروال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو جو پی ٹی اے نے فوج پر حملہ کیا، میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اس سازش کو ناکام بنا کر ایٹمی پروگرام کو بچا لیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اگلا الیکشن کا میدان جب سجے گا ہم پی ٹی اے کے ضمانتیں ضبط کروا دیں گے۔ یہ پاکستان کی ریاست سے بڑا بت بننے کی کوشش کرتے ہیں تو قوم ایسے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہم سے بڑا ہے۔ قبل ازیں احسن اقبال نے کہا کہ ہم اپنے قائد نواز شریف کی واپسی کے لیے جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ ان کے استقبال کے لیے لوگوں کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اس جلسہ کے ساتھ ہی اگلی الیکشن کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ الیکشن میں پاکستان کی عوام سپریم کورٹ ہوتی ہے جس کی عدالت میں ہر جماعت کو امیدوار پیش ہو کر اپنا مقدمہ سناتا ہے۔ 2018 میں ایک مثال دی تھی، ہر جلسہ میں سوال کیا تھا کہ آپ میں کون اپنے موٹر سائیکل کی چابی کسی ایسے بندے کو دے گا جس نے موٹر سائیکل نہ چلائی ہو۔ اناڑی کو موٹر سائیکل دیں گے تو وہ اپنا سر بھی پھاڑے گا، موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اناڑی نے پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا۔ پچھلے سال اپریل میں شرط لگنا شروع ہو گئی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی خاطر آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ آج کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ درخواست پر ایف آئی اے کو 16 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ مقدمہ کے اخراج اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت 16 اکتوبر کو ہوگی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں پی ٹی اے کے ضمانتیں ضبط کروائیں گے۔ انہوں نے ناروال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو جو پی ٹی اے نے فوج پر حملہ کیا، میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اس سازش کو ناکام بنا کر ایٹمی پروگرام کو بچا لیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اگلا الیکشن کا میدان جب سجے گا ہم پی ٹی اے کے ضمانتیں ضبط کروا دیں گے۔ یہ پاکستان کی ریاست سے بڑا بت بننے کی کوشش کرتے ہیں تو قوم ایسے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہم سے بڑا ہے۔ قبل ازیں احسن اقبال نے کہا کہ ہم اپنے قائد نواز شریف کی واپسی کے لیے جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ ان کے استقبال کے لیے لوگوں کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اس جلسہ کے ساتھ ہی اگلی الیکشن کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ الیکشن میں پاکستان کی عوام سپریم کورٹ ہوتی ہے جس کی عدالت میں ہر جماعت کو امیدوار پیش ہو کر اپنا مقدمہ سناتا ہے۔ 2018 میں ایک مثال دی تھی، ہر جلسہ میں سوال کیا تھا کہ آپ میں کون اپنے موٹر سائیکل کی چابی کسی ایسے بندے کو دے گا جس نے موٹر سائیکل نہ چلائی ہو۔ اناڑی کو موٹر سائیکل دیں گے تو وہ اپنا سر بھی پھاڑے گا، موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اناڑی نے پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا۔ پچھلے سال اپریل میں شرط لگنا شروع ہو گئی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی خاطر آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ آج کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔